हर हर महादेव। श्री संकष्ट नामाष्टकम नारद वाचा। जय गी सभ्य मुनि श्रेष्ठ सर्वज्ञ सुखदायक आखत्तानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादत ना तृप्ते मादे गच्छामि तव भागमृतेन च वदस्वैकं महाभाग संकटाख्यानमोत्तमम् इति तस्य वचः श्रुत्वा जयगे सभ्योऽब्रवीततः संकष्टनाशनम् स्तोत्रं शृणु देवर्षि सत्तमा। द्वापुरे तो पुरावृते भ्रष्टराज्यो युधिष्ठिरः भातृभिः सहितो राज्य निर्वेदं परमं गतः। तदानीं तु ततः काशीं पुरीयतो महामुनि मार्कण्डे इति ख्यातः स शिष्यैर्महायशः। तं दृष्ट्वा सा समुत्थाय प्रणिपत्य सुपूजितः किमर्थं मयानब्दन् एतत्त्वं मा निवेदय। युधिष्ठिर्वाच संकष्टं मे महत्प्राप्त मेताद्वगवदनं ततः एतान्निवारणोपायं कंचिद ब्रूहि मुने मम। मार्कण्डेयवाच आनन्दिकानने देवी संकटानां विश्रुता वीरेश्वरोत्तमे भागे पूर्वं चन्द्रेश्वरस्य च शृणु नामाष्टकं तस्या सर्वसिद्धिकरं नृणां संकटापर्थं नाम द्वितीयं विद्यायता तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुःखहारिणी सर्वाणि पंचमं नाम कष्टं कात्यायनी तथा सप्तमं भीमनयना सर्वरोग्यहराष्टमं नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः यः पठेत् पाठ्येद्वापि नरो मुच्यते संकटात् इत्युक्त्वा तु द्विजश्रेष्ठा नृषिर्वाराणसीं यया इति तस्य वचः श्रुत्वा नारदो हर्षनिर्भरः ततः सम्पूजितां देवी वीरेश्वरसमन्वितां भुजस्थो दशभिर्युक्तां लोचनत्रयविभूषितं मालाकमण्डलोयुतां पंचशंखगदामुयात् पद्मशंखगदायुतां त्रिशूलडमरूधरां खड्गचर्मविभूषितां वरदाय हस्तां तां प्राणां विधिनन्दना वारत्रयं कृत्वा तु ततो विष्णुपुरं यया एतस्तोत्रस्य पठनं पुत्रपौत्रविवर्धनम्। संकष्टनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु विश्रुतं गोपनीयं प्रयत्नेन महावन्द्याप्रसूतिकम्। इति श्री पद्ममहापुराणे संकष्टनामाष्टकं संपूर्णम्। हर हर महादेव, हर हर शंभो। जय श्री हरि।